próximos al aterrizaje.
arrive early miles and fly an even more with our Atlanta's benefits. We hope to see you on board on your next trip. A new world, a new way of flying. De sus asientos, espere el llamado para desembarcar. Muchas gracias. Tripulación, puertas en manual. Cross check reportado.